1913-15 bisirogo kami khajakmani asu bisikolok lai thangka kebni mokolok krailia busuk hapang phakya busuk hapang thangka congress hapang thangka phakya yakshi hapang thangka phakya yaglo bjp apepti hapang phakya thangka tabutasha bjp apepti hapang phaija phiaba paithago amsani no khas rangjak sigla khoroksha mla amani bai mankha okami amsani lukuro lama kaham obhan mangpili kasai phekya chongmari thango chongmari phayo MLA MDC chawi thango chawi payo phiaba lama kaham krei tabok lama kaham angne bagi thangja obhane mangpili kasai phekya east koromsara BC ni Lakshman Joy pani lukuro o kamini lukuro bisikolo romoi lama hamyawo himi ma tonglai mani birman yaka ya angi tonglai mani phiaba 2023 BC wo bobagarne tuitul mungbai bobagrabai chongjak 48 koromsara assembly ni MLA Paul Dangso chongmari wo kaplai engei tabo amjani lukurongno lama kahamrna ne bagai yapri barukja tabo I choling chengi rejaka a I choling engi tongmono baithang thangi kholawon naika MLA Paul Dangso Bosawik naraka 1913 ni simi 15 rogo ngano o kami khajangmani phiaba asuk bisi kolok thanai hapanoni mokolok klailia eba doror ranglia hani bagino o amsayo lama anglanglia phiaba amsani lukuro koimani yagulo pula blogo sajaka blog ni yagulo DM no samani yagulo regani bisingti tabu lama samna chengire jaka obahina saka MLA Paul Dangso amsani lukuro lama kahamani belekino khatung khaja anglaja naine di tamasaka chini koktamawo তিনি ও জায়গা ব্রিক সয়েলিং খাতাল কাম চলি দङ কাম চেংখা अब अनेक खसाम पारा अब रमनेरी आं पारानि सिमी अब लक्ष्मण जय पारा थाङो अब प्राय मोटामुटी 5-6 किलोमिटर हाय ओमफ्राय अब 1913-15 रग पारा माने अब आसुक बसर लामा या लामा करि दङमनि ओमफ्राय ताबो ब्रिक सয়েलिं खा DM एप्रुव खायगा अब ओमफ्राय एजुकेशन ओमफ्राय RD डिपार्टमेंट जोंनि मनो डिविजन नि बरक खाय दङ ओमफ्राय आसुक बसरनि उल लामा ओंखा आमबागै किसिसा फाइ विजिट खायनाय फैमोन कय किलोमिटर सामं खलाय जागै दं अब ताबो पार्ट 1 पार्ट 2 खाय सामंनाय कारण रेगा बायब्ला रेगा बाय ओमफ्राय अब वाइसा बाय जत गोबां खाबैमाया अब 3000 मीटर माने 3 किलोमीटर नेक्स्ट बंनाय पार्ट 2 नाय अब ताबो 89,44,000 नि अब सेंक्शन ओंखा आरडी डिपार्टमेंट नि एजुकेशन वो खाजागै दङ ओमफ्राय नेक्स्ट पार्ट ओंखाय पुरा लक्ष्मण जय पारा सगैनो ओ सामं टेखलाय तिनि आपने बसे जरते साग्रं मातार खनै मा वन साक्थार मा तो साक्थार लायका आगि रग हयतो आसुक बसर अब खायजागिया बा आगि जारा तंनाय रग बर इम्पोर्टेंट फिल खालिया ना yang parawo borok tongo ba lama nango hnai phia ang jefuru lasiaro visit khaika afuru nukha mane parani borok belai kosto mano aparao to nang tuibo sogiyaku ngai parani borok boto onek kosto ngo jehetu school kaisa tong aro TTDC school ngai parani borok ni bagai kosto ambagino requisition rimani ngai block ni hoite khai ulo DM no rohjaka ngai DM no thange ang duibar saka aboni pore DM saka immediately khairinaय रेगानि थ्रुति हायपनो पार्ट 1 पार्ट 2 खेमा खायने इंका बता पार्ट 1 चलि दङ इंका पार्ट 2 हंगाय नेक्स्ट 1 मंथ नि बिसिं बरक इनिशिएटिभ बरक सुरु खायजनाय अब ते हल्का पार्टीनि बरकसे अ सामंनो तिखाय बाहायके मा दं नों अ सामंनो खाय अब ताबो आनि रिप्लाय तो कायसानो दंनाय रेडिट ना नामो जखाय नालाय नरगनि बुं फाना थेबाय तन्द दि लामा गाना जे आं सो लामा तुबु बा अमुक फना से तुबु अब कतर्क गया मेन कतर्क खाय लामा ओंखा अबसे कतर्क आसुक बसर एसेम्बली वो अपारानि बुं रक्ति साखा गया अपारानि बुं रक एसेम्बली वो सगैक्या अपारानि बागै रिक्विजिशन सगैक्या DM नि थानि चीफ मिनिस्टर नो लेटर सिजाका अबसे मेजर चेंजेस किन्तु ओ लामा जोंसेतु ओ लामा बरक सेतु अब सावै पलिटिकल माइलेज एबा निनि एजेंडा कारिवै कुनु लाभ करै पारानि बरक लामा मांखा अबसे बिगेस्ट अचिभमेंट रमै सामं खलाय जागै दं यांते बो 2 सप्ताह का बो काम खेमा बसे बसनि यागुलो सामं नरनि लामा मानै दं अब वा MLA बो यो आंखल 20 বছর দিয়ে চাহা বুঙা আর হন মহা খেয়া তা ব সার পলদাংসু ফায়া বন জয়যুক্ত খেয়ে রেহা চুং
rok mo lama asuk bosun pore manai beti heke nong bekhao khatung khajang khasga তাও কে চুমবে থাকে বুনো খাকসাং খাও এসে হামবাই রি হা হামবাই। বলদং শুনো acha agi ro gari yang ti thangmaya na গাড়ি লে থামাইয়া গাড়ি কালে ব্রো বাই সিং মাই রাও তো চু আচ্ছা। ওয়াতি পান্তে ইনখা mo bo para thanai লখনজি পারা okon je para স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় লংতরাই লংতরাই